मॉनसून का 8वां स्पेल भी तबाही मचाने लगा। डेरा इस्माइल खान में तूफानी बारिश से मुख्तलिफ हादसात, छतें और दीवारें गिरने से 10 अफराद जाँ बहक, 60 से ज़ायद जख्मी। कई दरख्त उखड़ गए, सोलर पैनल और बिजली के पोल गिर गए। मुतादिद इलाकों में बिजली की फराहमी मअतल। मर्दान में भी छत गिरने से एक शख्स जाँ बहक, 2 शदीद जख्मी। बारिश के बायस नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब। शांगला में यखतंगी के मकाम पर सैलाब में सड़क बह गई। अस्तोर में मशरम के मकाम पर मिट्टी के तोदे गिरने से अस्तोर वैली रोड बंद। एबटाबाद में तेज बारिश से शाहरा रेशम पर पानी, ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। इस्लामाबाद में भी बादल बरस पड़े। मारगला हिल्स के तमाम ट्रेल्स आज बंद। लाहौर समेत पंजाब और गिलगित बल्तिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में भी बरसात। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी। बारिशों के 2 स्पेल्स और आ रहे हैं। इमदादी सरगर्मियां तेज करें। वजीर आजम शहबाज शरीफ का इंतजामिया को तैयार रहने का हुक्म। सैलाब मुतासरा इलाकों में इमदादी सरगर्मियां तेज करने की हिदायत। वजीर आजम ने कहा, सैलाब मुतासरीन की मदद कौमी फरीजा है। हर मुतासरा शख्स तक तिब्बी मदद और सामान की फराहमी यकीनी बनाई जाए। वह शहबाज शरीफ का दरियाओं, नदी नालों और आबी गुजरगाहों के किनारे तामीरात रोकने के लिए मुहिम चलाने का ऐलान। वजीर आजम का गिजर में ग्लेशियर फटने की बरवक्त इतला देने वाले वसीयत खान को खिराजे तहसीन। बांग्लादेश के साथ मजबूत ताल्लुकात के ख्वाहां हैं। मौसमियाती तब्दीली और सलामती को खतरा समेत तमाम चैलेंजेस से निपटने के लिए मिलकर काम करना होगा। नायब वजीर आजम इसहाक डार का ढाका में पाकिस्तानी हाई कमीशन में खिताब। कहा, दोनों ममालिक में तारीखी और बरादराना ताल्लुकात हैं। एक साल में ये ताल्लुकात परवान चढ़े। अवाम में भी बरादराना जज्बात पाए जाते हैं। बांग्लादेश का सार्क में अहम किरदार है। खित्ते की तरक्की के लिए सार्क को मजीद फाल बनाना होगा। इसहाक डार से बांग्लादेशी नेशनलिस्ट पार्टी, नेशनल सिटीजन पार्टी और जमात इस्लामी की रहनुमाओं की मुलाकातें। पाक बांग्लादेश ताल्लुकात पर गुफ्तगू। इसहाक डार की बांग्लादेशी चीफ एडवाइजर मोहम्मद यूनस से भी मुलाकात होगी। पीपल्स पार्टी कराची के सदर और सूबाई वजीर सईद गनी के भाई के खिलाफ मुकदमा दर्ज। इंसदाद दहशतगर्दी, इक़दाम में कत्ल और हंगामा आराई की दफात शामिल। मुकदमा हाफिज सुहेल अहमद नामी सरकारी एहलकार की मुद्दत में दर्ज किया गया। टाउन चेयरमैन फरहान गनी के अलावा कमर अहमद, शकील चांडियो, सिकंदर और दीगर मुकदमे में नामजद। मुद्दई मुकदमा ने कहा कि शारा फैसल पर जेर जमीन फाइबर ऑप्टिक केबल बिछाने का काम जारी था। 22 अगस्त को 20 से 25 अफराद आए और गालम गलोच की और तशद्दुद भी किया। फरहान गनी ने गिरफ्तारी दे दी। सूबाई वजीर सईद गनी कहते हैं, फरहान गनी और कुछ साथियों का सुहेल नामी शख्स से झगड़ा हुआ था। मुकदमा दर्ज कराना उसका हक है। अमन और पायदार तरक्की की कोशिशों में पाक फौज भरपूर साथ देती रहेगी। तरक्की के लिए अवाम को शामिल करना और उन्हें महवर बनाकर काम करना होगा। पाक फौज बलोच अवाम के साथ शाना बशाना खड़ी है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की तुरबत के दौरे में गुफ्तगू। फील्ड मार्शल को फितना हिंदुस्तान के खिलाफ कामयाब ऑपरेशंस पर ब्रीफिंग। जनूबी बलोचिस्तान में जारी तरक्याती मंसूबों से भी आगाह किया गया। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल ने सिविल और अस्करी इदारों के दरमियान हम आहंगी पर जोर दिया। वजीर आला बलोचिस्तान और सिविल इंतजामिया से मुलाकात में फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का सूबे की समाजी और माशी तरक्की के लिए गैर मुतज़लज़ल हिमायत का यादा। चैलेंजेस के हल के लिए सिविल और अस्करी मुश्तरका कोशिशों को कलीदी करार दिया। सवाबी के इलाके इस्माइला में घर पर फायरिंग, 3 अफराद को मौत की नींद सुला दिया गया। जहां बहक होने वालों में घर आया मेहमान भी शामिल। पुलिस के मुताबिक तीनों लाशों को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया, जबकि मुल्जिमान की तलाश जारी है। रावलपिंडी में मुबैना तौर पर टिकटॉक बनाते हुए होस्टेस ने बस शहरियों पर चढ़ा दी। एक शहरी जाँ बहक, 2 जख्मी। जराये के मुताबिक ड्राइवर गाड़ी स्टार्ट करके चाय पीने गया। बस होस्टेस ने स्टीयरिंग संभाल कर टिकटॉक वीडियो बनाना शुरू कर दी। होस्टेस से बस बेकाबू होकर स्टैंड में जा घुसी। 3 गाड़ियों को भी नुकसान पहुंचा। पुलिस ने बस होस्टेस को हिरासत में ले लिया।
دہشت گرد اسرائیل کی غزہ میں دہشت گردی جاری، تازہ حملوں میں 4 بچوں سمیت 37 فلسطینی جام شہادت نوش کر گئے۔ غزہ سٹی کے علاقے صابرہ میں ٹینکوں سے گولہ باری، متعدد مکان تباہ۔ صہیونی فورسز نے شمالی غزہ میں فائرنگ کر کے ایک اور صحافی کو شہید کر دیا۔ بھوک سے مزید 8 فلسطینی دم توڑ گئے، مجموعی تعداد 281 ہو گئی، جن میں 114 بچے بھی شامل ہیں۔ دوسری جانب یورپ بھر میں اسرائیل مخالف مظاہروں کی لہر، ویانا، زیورخ، برلن، اسٹاک ہوم اور برسلز میں ریلیاں، تل ابیب میں فوجی ہیڈ کوارٹرز کے سامنے قیدیوں کے اہل خانہ کا مظاہرہ۔ اور روس کا یوکرینی علاقے ڈونیٹسک میں مزید 2 دیہات پر قبضے کا دعویٰ۔ ایک روز قبل بھی 3 دیہات پر کنٹرول حاصل کرنے کا اعلان کیا تھا۔ یوکرین نے روسی دعووں کی تصدیق نہیں کی۔ مغرب میں ایک بستی روسی فوج سے واپس لینے کا دعویٰ۔ خبر ایجنسی کے مطابق روس کی توجہ اب مشرقی ڈونباس خطے پر مرکوز ہے۔ تحریک انصاف کی سیاسی کمیٹی نے ضمنی انتخابات میں حصہ لینے کا حتمی فیصلہ کر لیا۔ پی ٹی آئی کی قیادت ضمنی انتخابات کی مہم میں حصہ لے گی۔ کمیٹی اجلاس میں علی بخاری نے ضمنی انتخابات سے متعلق بانی پی ٹی آئی کا پیغام پہنچایا۔ کہا گیا کہ سیاسی کمیٹی ضمنی انتخابات میں حصہ لینے سے متعلق فیصلے میں با اختیار ہے۔ سیاسی کمیٹی کا اپوزیشن لیڈرز کی تقرری پر بھی بانی سے مشاورت کا فیصلہ۔ بانی پی ٹی آئی کو فیصلے سے آگاہ کیا جائے گا۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کا رتو ڈیرو میں گاؤں خیبر محمد بروہی کا دورہ، سیلاب متاثرین کے لیے بننے والے گھروں کا معائنہ کیا، مکینوں سے ملاقات کی۔ بلاول بھٹو کا کہنا تھا پیپلز پارٹی روٹی، کپڑا اور مکان دینے کا وعدہ پورا کر رہی ہے، نئے تعمیر شدہ گھروں کو سولر کی سہولت بھی دیں گے۔ بلاول بھٹو کی رتو ڈیرو میں شہید پولیس اہلکار کی رہائش کا آمد، شہید منیر احمد سومرو کے اہل خانہ سے تعزیت کی۔ بھارتی وزیر خارجہ جے شنکر کا آپریشن سندور پر امریکہ سے کالز آنے کا اعتراف۔ کہا یہ حقیقت ہے کہ امریکی انتظامیہ کی جانب سے فون کالز کی گئیں۔ ہم پاکستان کے ساتھ تعلقات میں کسی ثالثی کو قبول نہیں کرتے۔ جے شنکر نے امریکی صدر ٹرمپ پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ کوئی ایسا امریکی صدر نہیں دیکھا جس نے خارجہ پالیسی کو عوامی انداز میں چلایا ہو۔ امریکہ کی جانب سے نئے ٹیرف کا خطرہ موجود ہے۔ تعلقات مستحکم کرنے کے لیے بات چیت جاری ہے۔ شام کی حکومت کا کرنسی نوٹوں کی تبدیلی کا فیصلہ، 2 صفر کو ختم کر کے نئے نوٹ جاری کیے جائیں گے۔ عرب میڈیا کے مطابق شامی کرنسی لیرہ 2011 میں جنگ کے آغاز سے 99% قدر کھو چکی ہے۔ بنیادی اشیاء کی خریداری کے لیے شہریوں کو 5000 کے نوٹ کا ½ کلو تھیلی میں بھر کر لانا پڑتا ہے۔ پرتگال اور اسپین میں جنگلات کی آگ بجھائی نہ جا سکی۔ پرتگال میں ایک اور فائر فائٹر آگ کی نظر، ہلاکتیں 4 ہو گئیں۔ گزشتہ ایک ہفتے کے دوران آگ سے 6,77,000 ایکڑ پر ہر چیز جل کر راکھ بن چکی ہے۔